Salamat sa'yo. Blessed evening. Alis muna, may bonding family. Lord, ingatan nawa po kami. Okay. Amen. May stadya pa yung bata. Wait. Huwag kang bading ganyan-ganyan na ito. Picture. Ayusan nyo mag-post. Sige na, okay na. Okay na. Happy Mother's Day. Araw-araw ipag-ibig na. Yan, Jiro, anong ganap ngayon, Jiro? Samji daw, Jiro. Wait lang. Okay, Boss Justin na tayo. Yan, Samji muna. Okay. Ayan o. Bati Mari. Kamusta na kayo? Hindi kayo pa. Kain muna. Diyan kayo na, baka mapali kayo. Enjoy muna. And si stepfather. Mari. Ayan o. Sinyat na yung Mari. Kulin. Hello, Kulin. Nanding ka pa, Kulin? Ate Elsen. Hotel. Maria. Mga na kayo, mga na? Isang mga bogs. Ayan ha? Nasa yun. Wait. Beng. Ayan. Okay na. Halika po ka na. Saan nga ba? Ayun sa'yo. Gusto na ngayon eh. Alright. Hey, good evening sa'yo. Salamat sa'yo. Wag. Ayan. Salamat sa'yo ne. Malaking sounds eh. Well, thank you very much. Ingatan na and God bless. Ingat ka lagi, Kentrang, ne? Lang. Ingat ka, Ken. Ako. Kamusta na ka? Dalan na. Bayo, ayos siya mo bayo. G, Len, magalaw ka pa mo, Len. Galaw mo pa rin kahit tam. Alright. Enjoy. Okay, Jiro. The princess. Okay. Wait. Alright. Del. Love you. Hey, picture ka na tol. Video yan tol. Picture sa'yo. Sige na. Bayo, alright. G, hello ka muna, G. Hello sa akin. Welcome, Bogs. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo. Yan. Sa'yo, Bogs. Thank you very much. Ingatan na and God bless. Bye-bye. Thank you very much. Yan nag-enjoy ang aming family. Yan. Salamat sa'yo, boss. Yan, thank you very much. God bless kay Bog at ingatan nawa. Naratan tayong ulan. Alas 9 na.
Wala pa tayong bangkero, baka nag-CR lang. Ayan, buti nagising baka si Ninong yon, yung nakapaiglip siguro. Na-tiyempo tayo sa ulan. Yung mga bata, ayan, Samji pa more. Siyempre, di natin alam na ulan. Maaga pa lang. Ano na. Libre na lang pagka-uwi. 9 na, Beng, 9. Oh. Ito lang klase bukas. Ito lang klase bukas. Meron.